Guys, budol fight kami ngayon. Araw-araw birthday na. Ay. Budol fight. Ayan. Sarap ng ulam. Ayun, nakakuha si Edith eh. Dito kami sa Shopee City. Budol fight kami ni Madam Rose. Kaway-kaway. Kaway-kaway sa mukhang makapal. Sa kapal. Sarap ng ulam. Dinuguan. Barbecue. Yung paborito ko sa lahat, dinuguan. Free sabaw. Yan guys. Free sabaw. Yan guys. Ay, ito binalik ba? Unlimited rice.